I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. I haven't had breakfast because I was too busy with work and didn't have time to cook. Saya belum makan pagi karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat memasak. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. He hasn't gone home from the office because he needs to finish some important tasks that need to be submitted today. Dia belum pulang dari kantor karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting yang harus diserahkan hari ini. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam.
Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. I don't know the answer yet because I haven't read the book required for the exam. Aku belum tahu jawabannya karena aku belum membaca buku yang diperlukan untuk ujian itu. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. We are not ready for the presentation yet because there are still some data that need to be corrected before we can start. Kami belum siap untuk presentasi karena ada beberapa data yang masih harus diperbaiki sebelum kami bisa mulai. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah.
They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. They haven't bought the flight tickets for the summer holiday yet, because they are still waiting for a cheaper ticket promo. Mereka belum beli tiket pesawat untuk liburan musim panas karena masih menunggu promo harga tiket yang lebih murah. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. She hasn't returned from the business trip that started 2 weeks ago and is expected to return next week. Dia belum kembali dari perjalanan bisnis yang dimulai 2 minggu yang lalu dan diperkirakan akan kembali minggu depan. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively.
Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. We haven't found a solution to this problem yet, because we are still considering various possibilities to address it effectively. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini karena kami masih memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat mengatasinya dengan efektif. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan.
My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My car hasn't been repaired by the workshop yet, because they are short of some spare parts required for the repair. Mobil saya belum diperbaiki oleh bengkel karena mereka kekurangan beberapa suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. My child can't read fluently yet, but she has started recognizing letters and learning to form simple words. Anakku belum bisa membaca dengan lancar, tetapi dia sudah mulai mengenal huruf-huruf dan belajar menyusun kata-kata sederhana. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu.
We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. We haven't met with them yet because our schedules didn't match, so we need to find another time to meet. Kami belum bertemu dengan mereka karena jadwal kami tidak cocok. Jadi kami harus mencari waktu lain untuk bertemu. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini. I haven't paid the electricity bill yet because I forgot the due date and just remembered today. Aku belum membayar tagihan listrik karena aku lupa tanggal jatuh tempo dan baru ingat hari ini.